Dito kami sa SM North, kasama ko si Kuya Julie Rano. Kuya Julie. King. Oh. Follow and share na din po. Thank you Kuya. Port Laredo Ay, dito pala. Dito pala kami. Let's go. Let's go. Ay, si Joe. Hello po. Asan po sila? Fourth floor? Hello po si Kuya Joe. Kailan po kayo? Okay lang po. Hello po. Fifth floor po sila. Saan po? Dalawang bilis ko na rin nakita ko doon. Yung sa shop nila, tsaka dun sa... Chat, pwede magpa-shoutout? Oh, sige. Moto King. Moto? Moto King ba? Moto King, charot natin. Ayan. Palagi Yeah, pag Moto Moto King. Club. Let's go. Si Kuya Joe. Tara. Tayo. Nakita ko kasi dun sa post ni Boss Ito. Boss, tara. Nagit na, sir. Ayan guys, nakita na natin si Kuya Joe in person. Pogi pero naka-face mask pa yan. Ayan. Shoutout natin, Moto Geek. Moto King po. Moto King. Moto Opo. King. Ayan. Supportaan natin. Support Like, nyo po. comment, share tayo guys. Yes. Para I-support na lang po sa kanya. support natin yung ano niya, yung vlog niya. Kasi ayan, mga malulupit na vloggers. Yay! Supportahan natin. Dahil yung mga support local. So, ayun yung Support mga- local po. Kaya, Thank you, bago Kuya tayo Joe. manood ng mga foreigners, kailangan manood muna tayo ng mga locals. Local. Supportahan natin mga kabayan. Opo. Let's go. Thank you Kuya Joe. Okay, boss. Kuya Joe. Ang bait ni Kuya Joe in person guys. Oh, mabait ka. Ayan, sila. Dalawang ba yung punta rito na meet? Sir, pwede ba shoutout sir? Sir, pwede ba shoutout Moto King po? Moto? Moto King. Moto King, shoutout sa'yo. Salamat sa pagsuporta sa Evo. Yay! Thank you sir! Taya. Sir, pwede ba shoutout? Ano yan ang pangalan? Moto King po. Ayan, shoutout sa'yo Moto King. Kaya matatandaan. Para sa 01. Thank you. Thank you sir. Sir, meron na. Sir, pwede ba shoutout po? Moto King, shoutout. Try palagi from Cars Moto. Yeah, thank you po. Dami nila. Yeah, pwede ba shoutout po, Moto King? Moto King, shoutout sa'yo. Ingat palagi. Jansen. Thank you po. Hey, Asean Pack Boy! Ma'am, pwede ba shoutout po? Pwede ba shoutout? Moto King po. Hi! Shout out kay Moto King. Supportahan niyo po siya. Thank you po. Matara
Idol Moto. Idol Moto, pwede ba shoutout po? Shoutout! Moto King. Moto King, shoutout! Palagi for power sa team. Thank you po. Eh, si Idol Moto. Tara, Sir Ned, dito. Hey. Hingi ako ng sticker, tapos magpapa-shoutout ako kay Sir Ned. Sir Ned. Sir Ned, pwede magpa-shoutout po? Anong dito? Moto King po. Shoutout Moto King. Maraming salamat sa suporta. Follow niyo sa Nedeses. Thank you, Sir Ned. Thank you, ma'am. Yo guys, saya lang. Ano ito si General Camote? Sir! Sir, pwede pa shoutout? Moto King po. Moto King. Moto King po. Moto King. Yun, so big shoutout sa'yo, Moto King. Ayan, magpalaki ka para sa susunod. Isa ka na sa umaakyat sa entablado ng Team Gravity. Thank you po, thank you po. And sulit yung ano natin. Punta dito, sa Evo All-Star. Sir, sticker ba? Thank you. Ito si Idol ba mo? Si Idol. Ayan, nakapagpa-shoutout na ako kanina kaya okay na yun. Si Idol ako. At dito si Idol Jay. Magpapa-shoutout ako kay Idol Jay. Sir Jay! Sir Jay! Sir Jay! Pwede po magpa-shoutout? Moto King po. Moto King, big shoutout sa'yo, brother, ha. Tuloy lang sa content dyan, sir. Yeah, thank you. Sir, pwede sticker po. Yan, bait ni Sir Jay. Sir, sticker po pala. Ito si Hammerman. Hammerman, sir. Sir Hammerman. Sir, pwede mo mag-shoutout, sir. Moto King po. Moto King po ako shoutout. Moto King, shoutout. Salamat sa suporta. Thank you, sir. Pwede yung sticker, sir. Hammerman, ang bait nila, guys. Dito. Wala pa tayong ano dito kaya ano. Idol, pwede mo pa shoutout? Ano? Moto King. Moto King! Moto King po. Moto King, kaya big shoutout kay Moto King. Mag-ingat ka palagi sa mga rides mo. At saka more followers. God bless you. Right, Thank you. May sticker ka, ma'am? Kaya nakahinga ko yung sticker kay ma'am. Ang bait. Guys, ang dami ko ng sticker. Halos lahat nahingan ko. Hey, Idol! Pa-shoutout naman, Idol! Pa-shoutout! Support niyo po, Moto King. Yes. Follow niyo po siya sa Facebook. Thank you. Kaya wala na. Oo nga. Sir, pwede makain yung sticker mo? Pwede na pa-shoutout na rin. Moto King. Moto King pa. Moto King. Apo. Yan, Moto King. Big shoutout sa'yo. Support and subscribe natin yung page. Yay! Thank you po. Yay! Ang dami. Saan mo hawig? Pwede may sticker ka po? Thank you. At pa-shoutout na rin po. Moto King. Moto King po. Moto King? Yun, big shoutout nga pala Moto King yan. Maraming salamat sa support sa Team Gravity and syempre sa Evo Henry. Yay!
mga followers niya, kita kits tayo soon. God bless po. Thank you po. Shout out po. Ma'am Kin. Ma'am, pwede ko lang po shout out. Sige po, ano pa ba? Moto King. Yan, shoutout po kay Sir Moto King. Follow po natin siya at syempre supportan. Thank you po. Thank you, ma'am. May sticker ka, ma'am? Ay, wala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos na yung event. Ang dami naming sticker. Kolektor ng sticker kami. Ayan, pauwi na kami. Ayan, tapos na yung event. Thank you so much. Sa lang po ng channel ni Moto King. Yes, yes. So yun guys, thank you. Salamat sa kasama sa amin. Ka doon, live ka.